نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى في موضع آخر: إنك لا تهدي من أحببت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب يسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، عظمت و کبریائی بڑائی اس پاک پروردگار عالم کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم انسانوں کو دار فانی کے اندر سب سے افضل، اشرف اور برتر کر کے پیدا کیا، نیز ہمارے رشد و ہدایت کے لیے، رہبری و رہنمائی کے لیے بے شمار پیغمبران ملت کو دار فانی کے اندر مبعوث فرمائے۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی، آقائے دو جہاں، فخر دو عالم، تاجدار مکی و مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن پر بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ پڑھیے اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ حضرات گرامی، حاضرین جمعہ،
میں آج کے جمعہ میں خطبہ مسنونہ کے بعد کلام حکیم سے چند آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ماتحت کچھ باتیں بیان کروں، لہذا آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بغور سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں بار الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم سب سے پہلے بولنے والے کو پھر سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرات گرامی، میں ایک دو جمعہ پہلے ہی عنوان لے کر آیا تھا، وہ تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین، سب سے محبوب دین، سب سے اچھا اور بہتر دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام۔ جب دنیا میں لوگ ضلالت و گمراہی میں غرق تھے، برائیوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اسلام کو سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ اسلام آج نیا نہیں ہے بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے نبی اور رسول بھیجے گئے، سب کا مذہب ایک تھا، سب کا دھرم ایک تھا، سب کا دین ایک تھا، وہ تھا اسلام۔ عبادت کے طریقے اپنے اپنے زمانے میں الگ الگ تھے، کسی پر 2 وقت کی نماز تھی، کسی پر 4 وقت کی نماز تھی۔ عبادت کرنے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا ان کو بتلایا تھا اسی انداز سے وہ عبادت کرتے تھے، لیکن سب کی پکار ایک تھی، وحدانیت، توحید، ایک اللہ کی طرف بلانا، ایک اللہ کی طرف دعوت دینا، یہی سب کا مشن تھا۔ بس اسی چیز کو جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گئے اور لوگ برائیوں میں مبتلا ہوتے گئے، یہاں تک کہ سبحان اللہ اتنی خطرناک برائی تھی کہ لوگ کھوپڑی میں شراب پیتے تھے، لوگ ذرا ذرا سی بات پر مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے تھے، اس کی ہستی کا خاتمہ کر دیتے تھے۔ اور ایک برائی، جب کسی کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوتی تو اس بچی کے پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے، زندہ زمین پر درگور کر دیتے تھے، اس بچی کو قتل کر دیتے تھے۔ یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ تو زمانہ جاہلیت تھی، جب کوئی نبی ہدایت کے لیے نہیں آئے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزرا ہوا مدتوں ہو چکا تھا۔ اس وقت کی برائی تھی کہ کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہوتے تو اس بچی کو مار دیتے تھے پیدا ہونے کے بعد۔ لیکن میں زمانہ حاضر کی برائی پر غور کرتا ہوں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک برائی آج دکھائی دیتی ہے۔ الحمدللہ زمانہ بہت ترقی کیا ہے، اس زمانے کے لوگ اتنی ترقی کی ہے کہ لوگ انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کا زمانہ ہو گیا ہے، گوگل کا زمانہ ہو گیا ہے، گھر بیٹھے پوری دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج کے زمانے میں لوگ، جبکہ سورہ لقمان کے اندر، سورہ لقمان کی آخری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ 5 چیزیں کوئی نہیں جانتے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں، ماں کے رحم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج کے زمانے میں جس کی 4 بیٹیاں ہو گئی ہے،
एक भी बेटा नहीं हुआ है, 5 हो गई है, 6 हो गई है, 7 हो गई हैं, 8 हो गई हैं। उन पर बोझ लगने लगा है कि बेटियों को परवरिश करनी है, फिर उनका शादी ब्याह कराना है, फिर उनके लिए सामान मुहैया करना है। ये ज़माना आ गया है कि वो अपनी बीवी को लेकर जाता है डॉक्टर के यहाँ और अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। ये तरक्की है, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और दिखलाते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए तो मेरी बीवी के पेट में लड़का है या लड़की है, बेटा है या बेटी है, मर्द है या औरत है, मुअन्नस है या मुज़क्कर है। अगर लड़का है तो ठीक है, अगर लड़की है तो उसको ख़त्म कर देते हैं। कितनी बेटियां क्या करेंगे, उसका खात्मा कर देते हैं। मेरे दोस्तों और भाइयों, पेट ही में उस बच्ची को मसल कर रख देते हैं, कचट के रख देते हैं, पेट ही में उस बच्ची को मार देते हैं। वो तो ज़माना जाहिलियत का ज़माना था कि बच्चों को दरगोर करते थे, लेकिन उस ज़माने में बच्चों को दुनिया देखने का मौका मिलता था। लेकिन आज के ज़माने की बुराई ये है कि बच्ची को दुनिया भी देखने की तौफीक नहीं होती है और माँ के पेट ही में उसको कत्ल कर देता है। उससे भी खतरनाक ज़्यादा ज़बरदस्त बुराई आ गई है और यही तरक्की है मेरे दोस्तों, ये तरक्की है। बातें दूसरी तरफ जा रही हैं। तो इस तरह की जलालत व गुमराही में लोग मुब्तला थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक फरमाई। अल्लाहु अकबर। माँ के पेट में अभी 6 महीना हुआ था, बाप का साया सर से उठ गया, बाप इंतकाल कर गए। फिर पैदाइश के 6 साल के बाद माँ का इंतकाल हो जाता है। दादा परवरिश करते हैं अब्दुल मुत्तलिब। 8 साल की उम्र में दादा भी दुनिया से चल बसते। फिर अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे अबू तालिब को बुलाते हैं और उस बच्चा को हाथ में पकड़ा देते हैं कि एक दुर्रे यतीम है, इस बच्चा का बाप भी नहीं है, माँ भी नहीं है, भाई बहन कोई नहीं है, इसकी परवरिश करना। अबू तालिब ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहुस्न खूबी उनकी परवरिश की, देखभाल किया, खिलाया पिलाया और अपने बच्चे से भी ज़्यादा उनसे मोहब्बत की, अपने बच्चे से भी ज़्यादा उनसे प्यार किया। इतना प्यार किया कि जब जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल हुई और तिजारत के लिए अबू तालिब मुल्क शाम अपने इस माल को लेकर जा रहे थे, तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िद किया कि चचा जान मैं भी चलूँगा। अबू तालिब ने टालना चाहा, बच्चे दौड़कर उससे चिमट गए कि चचा हम भी चलेंगे। तो मोहब्बत इतनी थी कि उसकी बात को टाल नहीं सके और अपने साथ लेकर चले गए। मेरे दोस्तों, जब मकाम बुशरा में पहुँचे और रात हो गई, वहाँ जब पड़ाव डाले तो एक ईसाई आलिम ने जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। देखने के बाद उसके रोंगटे खड़े हो गए और फरमाया कि इस बच्चा का बाप कौन है, इसका गार्जियन कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। अबू तालिब आगे बढ़े, कहा कि ये मेरा लड़का है। कहा कि आपका नाम क्या है? अबू तालिब कहा कि इस बच्चा को मुल्क शाम लेकर मत जाइए, इस बच्चे में अजीब व गरीब निशानी हैं, अलामात हैं, ये नबी होने वाला है, पैगंबर होने वाला है। इसको मुल्क शाम लेकर जाएंगे तो वहाँ के लोग, वहाँ के यहूदी अगर खुदा न खास्ता पहचान लिए तो इस बच्चा को कत्ल कर देंगे। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानात बतलाए। मैं इस बच्चा को देखा कि जब ये बच्चा आ रहा था तो हर दरख्त इस बच्चे के सजदे में झुक रहे थे। अल्लाह अकबर। इस बच्चे की इस्तकबाल में झुक रहे थे। ये मामूली लड़का नहीं है। अबू तालिब ने अपने माल को उसी जगह पर
कम दाम में फरोख्त कर दिया। मेरे दोस्तों, लाभ से कोई मतलब नहीं है, मुनाफा से कोई मकसद नहीं है, वही बेच दिया और अपने भतीजे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर वापस चले आए। मेरे दोस्तों और भाइयों, जब 40 साल की उम्र में जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, जब नबी बनाए गए, अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आई थी। लोग जलालत और गुमराही में डूबे हुए थे, दुनिया की सियाकारियों में लोग गर्क थे। अल्लाह की तरफ से ये जिम्मेदारी आयद होती है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस कौम को, दुनिया के लोगों को बुराई के दलदल से निकालना है, जलालत और गुमराही से इसको निकालना है, इसको सही रास्ता पर लाना है, सिरात मुस्तकीम। ये जिम्मेदारी जिसकी वजह से जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वही नाजिल हुई तो थर थर कांप रहे थे और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से कह रहे थे कि मुझको चादर उड़ा दीजिए। खदीजतुल कुबरा दिलासा दे रही थी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो वाक़या पेश आया ये कोई शैतानी आसिबी की बात नहीं है, आप गलत आदमी नहीं है जो शैतान आप पर असर करेगा, शैतान आप पर सवार होगा, ये कोई शैतानी बात नहीं है, बल्कि आप भलों की मदद करते हैं, आप भले आदमी हैं, बेकसों की मदद करते हैं, बेकसों को सहारा देते हैं, यतीमों गरीबों की मदद करते हैं, आप दुखों की हिमायत करते हैं, आप गलत आदमी नहीं हो सकते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ये कुदरत है। वो दिलासा दे रही थी। और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़ादी नहीं मिली थी। ज़माना जाहिलियत में लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मिशन को जारी रखा, गुज़िश्ता जुमा सुने कि सबसे पहले उनकी बीवी खदीजतुल कुबरा ने इस्लाम कबूल किया, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया, फिर बच्चों में हज़रत अली ने इस्लाम कबूल किया, फिर गुलामों में ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला ने इस्लाम कबूल किया, फिर लौंडियों में उम्मे ऐमन ने इस्लाम को कबूल किया। यही चंद लोग इस्लाम के मिशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। मेरे दोस्तों और भाइयों, धीरे धीरे इक्का दुक्का लोग इस्लाम की तरफ आने लगे। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा होने लगा। सुभान अल्लाह, इस तरह से जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लोगों में पहले से आमीन और सादिक था, लेकिन जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का के लोगों को कोहे सफ़ा के बगल में बुलाए और बुलाकर फरमाया कि ऐ लोगों, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पीछे से कोई दुश्मन आ रहा है, तुम पर हमला करने वाला है, क्या आप यकीन करेंगे? लोगों ने कहा कि बेशक हम यकीन करेंगे, चूँकि आप सादिक हैं, सच बोलने वाले हैं, आप आमीन हैं, अमानतदार हैं, आप खयानत नहीं करते हैं, आप झूठ कभी नहीं बोले हैं, आपकी बात की हम तरदीद नहीं कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हम आपकी बात को मान लेंगे, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ऐ लोगों, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। तो जिन लोगों ने कहा था कि हम आपकी पुकार पर लब्बैक कहेंगे, हम आपकी बात को मान लेंगे, वही लोग अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। जिन लोगों ने अल्लाह के नबी की पुकार पर लब्बैक कहा, वो कामयाब हो गए, और जिन लोगों ने लब्बैक नहीं कहा, वो नाकाम रहे, बल्कि अल्लाह के नबी के दुश्मनी पर उतरा है। अबू तालिब की मैं बात कर रहा था। एक चचा तो थे कि लोग इतने दुश्मनी पर उतर आए। गुज़िश्ता जुमा आप सुने कि उन्हीं का अपना सगा चचा अबू लहब और उनकी बीवी जंगल से लकड़ियां, कांटेदार झाड़ियां काट कर लाते और रात की तारीकी में रास्ते पर बिछा देते थे। उनकी मज़म्मत पर आयत नाजिल, कुरान की सूरत नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब मागना अन्हु मालुहु मा कसब। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए और वो हलाक व बर्बाद हो गए। अल्लाह तबारक तआला जीते जी उसको बर्बाद कर डाला। ये तो एक चचा का वाक़या है। दूसरा चचा, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते, ऐ मोहम्मद, तो अपने मिशन को जारी रखो, तो अपने काम को जारी रखो, तुम पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है। बल्कि कुफारे कुरैश की तरफ से अबू तालिब पर धमकियां आता था। एक मरतबा कुरैश के बड़े बड़े सरदारान
अबू तालिब के पास आए और फरमाया कि अबू तालिब, आप अपने भतीजे को रोक दीजिए, या तो फिर आप उस रास्ते से हट जाइए। आपके भतीजे हमारे आबा व अजदाद की तकफीर व तौहीन करते हैं, हमारे माबूदों को बुरा भला कहते हैं, हमारे पुरखों के अक्लों को पागल और दीवाना बतलाते हैं। आप रास्ते से हट जाइए या तो फिर आप भी मैदान में उतर जाइए, हम में से जंग होगी, लड़ाई होगी, यहां तक कि अल्लाह तबारक व तआला एक फरीक का खात्मा कर डाले। ये जोरदार धमकी अबू तालिब पर बड़ा ज़बरदस्त असर हुआ। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि ए मेरे भतीजे, तेरी कौम के लोग मेरे पास आए थे, इस तरह की धमकी देकर चले गए। ए मेरे भतीजे, इस बूढ़े चचा पर इतना बोझ मत डालो कि मैं सह ना सकूं, बर्दाश्त ना कर सकूं। ये अब मुझसे नहीं हो सकता है। ज़ाहिरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ज़ाहिरी तौर पर मददगार, हिमायत करने वाले अबू तालिब ही थे, सुभान अल्लाह। अब उन्होंने भी कहा कि मुझ पर इतना बोझ ना डालो। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चचा का ये जवाब सुना तो फरमाया कि चचा जान, अगर कुफ्फारे कुरैश मेरे एक हाथ में सूरज रख दे, दूसरे हाथ में चांद रख दे और कहे कि एक पल के लिए भी तो दीन की इशाअत करना छोड़ दो, तो ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मायूस व मगमूम होकर थके हारे रोने लगे, आंख से अश्कबार हो गई, आंसू टपकने लगे, फिर वहां से जाने लगे। अबू तालिब ने देखा अब मेरा भतीजा मेरे से दूर जा रहा है, कहा कि भतीजे रुक जाओ। वही अबू तालिब थे। एक चचा तो कत्ल करने के लिए तैयार थे, तीसरा सगा चचा की बात मैं कह रहा हूं, रोका कि हे मेरे भतीजे रुक जाओ, जाओ, खुदा की कसम तुम मक्का के गलियों में घूमो, मक्का के शहरों में घूमो, तेरा जो काम है तुम करो, तुम इस्लाम की तबलीग करो, दीन की तबलीग करो, तुम पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है। जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू तालिब ने मक्का में आज़ादी दे दी। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज़ादी दे दी। आज़ादी बहुत खुशी की बात है। अल्लाह अकबर। मैं आज़ादी पर बातें करूंगा इंशाअल्लाह, चल 2-4 मिनट। आज़ादी दे दी अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ मक्का में तुम अपना काम करो, तुम पर कोई उंगली उठा नहीं सकता है, तुमको कोई धमका नहीं सकता है। उसके बाद तीसरी मर्तबा अबू तालिब के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काम को जारी रखे, आज़ादी मिल गई। मक्का के गलियों में घूमने लगे, शहरों में घूमने, बेदरेग लोगों को समझाने लगे, दीन की बातें बोलने लगे, इस्लाम की दावत देने लगे, तौहीद और वहदानियत की तरफ लोगों को बुलाने लगे। और लोगों इक्का दुक्का धीरे धीरे जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को सुनकर इस्लाम कबूल करने लगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये कुफ्फारे कुरैश पर बड़ा असर कर रहा था। अब जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अबू तालिब के पास आए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसके कत्ल करने की साजिश में लग गए। वलीद बिन मुगीरा का एक लड़का था जिसका नाम उमारा था। यह बहुत ही खूबसूरत बांका नौजवान था। अबू तालिब के पास लेकर आए और फरमाया कि ऐ अबू तालिब, ये कुरैश में मक्का में सबसे बांका और खूबसूरत नौजवान है, इसको देता हूं, तू इसे अपना बेटा बना लीजिए और इसके बदले में मोहम्मद को तू हमें दे दीजिए, जिसने तुम्हारे आबा व अजदाद की मजहब की तौहीन की है, तेरे आबा व अजदाद को पागल से ताबीर किया है, दीवाना कहा है, अहमक कहा है, हम इसे कत्ल कर देंगे मोहम्मद को। ये बस एक फैसला है। एक नौजवान के बदले में एक नौजवान है, एक लड़का के बदले में एक लड़का है। आपको लड़का भी मिल गया, जो लड़का कमाएगा आप हकदार होंगे, उसकी दियत और नुसरत के आप मालिक होंगे। अबू तालिब ने फरमाया कि खुदा की कसम ये कितना बुरा फैसला है। अल्लाह अकबर। अबू तालिब की बात को सुने, भी इस्लाम कबूल नहीं किया था,
کہا کہ خدا کی قسم یہ کتنا برا سودا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو مجھ کو دے رہے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں پالوں پوسوں ان کی پرورش کروں، اور میں اپنے بھتیجے کو دے دوں تمہیں کہ تم اسے قتل کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ٹھکرا دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بھائیوں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے لوگوں نے سازشیں کی، یہاں تک کہ ابو لہب کا ایک لڑکا تھا جس کا نام عتیبہ تھا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور فرمایا، اے محمد والنجم اذا ہوا ثم دنا فتد، اللہ کے ساتھ میں کفر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا، اس کے کرتے کو پھاڑ دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوک بھی دیا۔ حالانکہ تھوک اللہ کے نبی پر نہیں پڑی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی، اے پروردگار عالم، تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا ان پر مسلط کر دے۔ بد دعا کر دی۔ جب وہ ملک شام عتیبہ تجارت کے لیے گئے اور رات ہو گئی، جب پڑاؤ ڈالا تو رات کو انہوں نے ایک شیر کو چکر لگاتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ خدا کی قسم میں تو ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہتے ہوئے مجھ کو ملک شام میں مار ڈالا۔ اللہ کے نبی کی بد دعا یاد آ گئی میرے دوستو۔ لوگوں نے عتیبہ کو اپنے جانوروں کے بیچ میں، سب کے بیچ میں سلایا۔ جب رات ہوئی تو شیر نے چھپی لایا اور عتیبہ کے شر کو چکر لے گیا۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا تھی۔ وہ ابو لہب کے لڑکے تھے۔ تو باتیں دوسری طرف جا رہی ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں۔ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتا جا رہا تھا۔ ابو طالب بیچ بیچ میں آڑے آ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ابو طالب نے اس کی ایک بھی نہیں سنی تو مکہ کے لوگوں نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالہ کر دیجئے، یا تو پھر آپ سے ہم بائیکاٹ کرتے ہیں بنی ہاشم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بنی ہاشم سے تھا کہ ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، بائیکاٹ کرتے ہیں۔ بائیکاٹ یہ ہوا، ایک کاغذ پر لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے خاندان سے، بنی ہاشم سے، اس خاندان سے شادی بیاہ ہم نہیں کریں گے۔ کیا بائیکاٹ تھا؟ کیا قانون لکھا تھا؟ کہ ہم اس خاندان سے شادی بیاہ نہیں کریں گے، اس خاندان کے ہاتھ میں ہم خرید و فروخت نہیں کریں گے، بیچا کینا نہیں کریں گے، ہم کوئی دین لین نہیں کریں گے، ہم اس سے بات چیت نہیں کریں گے، اس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ساری راہ کو جب کفار قریش نے جب روک دیا تب بنی ہاشم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ ابو طالب ہی نے جگہ دیا، پورے خاندان کو شیب ابی طالب میں لے کر چلے گئے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اور اس شیب ابی طالب میں 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، بڑا خطرناک بائیکاٹ رہا کہ لوگوں سے بات چیت نہیں، لین دین نہیں، خرید فروخت نہیں، جو بھی دکان جاتے تھے نہیں دے رہے تھے، راشن پانی بند کر دیا، کھانے پینے کا سامان بند ہو گئے۔ ارے کہا جاتا ہے، تاریخ شاہد ہے کہ اس شیب ابی طالب سے عورتوں کے اور بچوں کے بلکنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ بچوں کو اور عورتوں کو لوگ پتے کھلاتے تھے اور چمڑے کو کاٹ کاٹ کر کھلاتے تھے، چمڑے بھگو کر چساتے تھے میرے دوستوں اور بھائیوں۔ اس طرح کی اس پر ظلم و ستم کی گئی۔ 3 سال کے بعد دیمک نے جو کعبہ کے دیوار پر لٹکایا تھا، دیمک نے چاٹ کر ختم کر دیا، یا تو کچھ لوگ رات کی تاریکی میں جا کر اس کاغذ کو پھاڑ دیا، پھر یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ ابو طالب ہی کا کردار، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حوالہ نہیں کیے۔ وہ کہے تھے کہ اگر محمد کو ہمارے حوالہ کر دیں گے تو بائیکاٹ ختم ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالہ نہیں کیے۔ ابو طالب اس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ جب موت کا وقت آیا ابو طالب کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، پہلے سے ہی ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن ابی، امیہ بن مغیرہ، یہ کافر تھے،
3 पहले से ही बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने पर गए और फरमाया कि चचा जान सिर्फ एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दीजिए, अल्लाह से हम हुज्जत करेंगे, अल्लाह के सामने हम गवाह रहेंगे, हम अल्लाह से सिफारिश करेंगे। और ये रट लगाए रहे कि कलमा पढ़ दीजिए, कलमा पढ़ दीजिए। उधर अबू जहल बिन हिशाम, अब्दुल्ला बिन उबई, उमैया बिन मुगीरा, ये 2 काफिर 3 थे। फरमाया कि ऐ अबू तालिब, क्या मरते वक्त अब्दुल मुत्तलिब के दीन से बाज आ जाएंगे, बाप दादा के दीन से बाज आ जाएंगे? आखिर में जब वो भी रट लगाए हुए हैं, अल्लाह के नबी भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे कि कलमा पढ़ दीजिए, तो आखिरी जुमला था अबू तालिब का कि मैं अब्दुल मुत्तलिब ही के दीन पर कायम हूं, कलमा पढ़ने से इनकार करते गए, मर गए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक चचा था, सवाल किया कि मेरे भतीजे अबू तालिब ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, दुश्मनों से लड़ गए, बाइकाट में चले गए, एबशेबे अबी तालिब में चले गए, उन्होंने भी दुख छिला, लेकिन उनको क्या मिला? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम जाएंगे, ईमान नहीं लाए, जहन्नम जाएंगे, लेकिन जहन्नम के खोखली, हदीस में है कि खोखली ऊपरी हिस्सा में रहेंगे। एक हदीस में है कि अबू तालिब को जहन्नम का इतना खतरनाक अजाब है मेरे दोस्तों, बुखारी शरीफ की हदीस है कि उसको जहन्नम की आग के जूते पहनाए जाएंगे, यहां तक कि उसका दिमाग खोलेगा। इतना खतरनाक अजाब है जहन्नम का, जहन्नम चले जाएंगे। कलमा नहीं पढ़ा मेरे दोस्त और भाइयों, तो अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल, वो हुज़्न वाला साल है, गम वाला साल है कि खदीजा का भी इंतकाल हो गया, 2 ताकत थी, दोनों इंतकाल हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मनों ने सताया। आज़ादी कब मिली? जब मक्का फतह हुआ, जब मक्का से मदीना चले गए मेरे दोस्तों और भाइयों, तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दुश्मनों से आज़ादी मिली जो उन पर जुल्म सितम कर रहा था। तो आज़ादी, सबसे बड़ी आज़ादी मुसलमानों को मिली, जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम को मिली। जब मक्का फतह हुआ तब सारे के सारे लोग इस्लाम कबूल कर गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन चुन फरमाया कि तुम्हारे लिए माफ़ी है, अल्लाह के लिए अमान है, अल्लाह के लिए माफ़ी नहीं है। जो दुश्मन थे उससे कोई माफ़ी नहीं है, और जिन्होंने तौबा इस्तिग़फ़ार किया, जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिड़गिड़ाया, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुन चुन कर फरमा दिया कि उसके लिए अमान है, उसके लिए अमान नहीं है। तब आज़ादी मिली मेरे दोस्तों और भाइयों। आज़ादी की खुशी बहुत बड़ी खुशी हुआ करती है। जो दीन के लिए, मजहब के लिए, अपने दीन और वतन के लिए जान देता है, वो आला दर्जा की उसके लिए फैयाजी है, बहुत बड़ा मर्तबा है, शहादत का दर्जा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे हिंदुस्तान को दुल्हन की तरह सजाया गया है। खुशी इस बात की है कि 1947 में ये हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और अंग्रेज़ों की गुलामी से हमको आज़ादी मिली। अंग्रेज़ों के ज़माने में जैसे मन तैसे करते थे, लोग जब चाहते गोलियों से भूंज देते, लोगों को सूली पर चढ़ा देते थे, लोगों को आरी से चीर दिया जाता था, जैसा मन करता था वैसा हिंदुस्तानियों से सुलूक करता था। मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारे मुसलमानों की बहुत सारी औरतें हैं जो उस जंग में बेवाह हो गई, बहुत सारे बच्चे यतीम हो गए, बाप से महरूम हो गए, फिर भी आज़ादी मिली तो उसको खुशी हुई कि हमने अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाए। और ख़ास तौर पर आज के डेट में जो लोग कहते हैं कि हम दुनिया में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अब तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा, जब हम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे तो जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र कायम करेंगे, वो अंग्रेज़ों से मिले हुए थे, अंग्रेजों के पट्टू थे, उसके तलवे चाटने वाले थे। आज कहते हैं कि देश हमारा है। इस वक्त मेरे दोस्तों और भाइयों, अब तारीख का मुताला करें आजादी पर तो दिल्ली के कोई ऐसा दरख्त बाकी नहीं था जिसमें मुसलमान शहीदों का सर लटका हुआ नहीं था। और खुलासा ये है
کہ ہندوستان کی مٹی کو اگر ہاتھ پر لے کر نچوڑیں گے مٹھی باندھ کر تو مسلمان شہیدوں کا خون نکلے گا۔ یہاں ہم کو آزادی ملی ہے کہ ہم بڑے ہی امن و امان کے ساتھ، امن و سکون کے ساتھ ہم جی رہے ہیں، اور کوئی کسی پر زبردستی نہیں ہے۔ جو جس دھرم کو مانے، چاہے ہندو دھرم کو مانے، چاہے اسلام دھرم کو مانے، چاہے بودھ دھرم کو مانے، چاہے زین دھرم کو مانے، چاہے یہودی دھرم کو مانے، چاہے عیسائی مذہب کو مانے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے میرے دوست، سب کو اپنی اپنی آزادی ملی ہے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی کسی پر زبردستی نہیں کر سکتا ہے، اور اپنی طرف سے کوئی قانون نہیں چلا سکتا ہے۔ یہ ہمارا ہندوستان ہے، اور ہندوستان ہونے کے ناطے ہمیں گرو ہے اور ہمیں ناز ہے۔ میں بارے الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم، ہم جملہ مسلمانوں کو مولا تو اسی طرح دیس کے لیے، وطن کے لیے، مذہب کے لیے اللہ خود کو قربان کر سکے تو اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جتنے بھی شہداء شہید ہوئے ہیں، چاہے دین کے لیے ہوئے ہیں، مولا کریم چاہے وطن کے لیے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ایسے مسلمانوں کو تو جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرما۔ اے اللہ، تو ان کے گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے ہمیں امن و سکون ملا ہے۔ بارے الہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم، سب سے پہلے ہم کو اسلام کا پیروکار بنائے رکھنا، دین حق پر قائم رکھنا، مومن مسلمان بنائے رکھنا، اور جب ہماری موت ہو ایمان کی حالت پر ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔